हेलो सांग मैंने केमती अच्छा आशा कर भल थे मुझे भल अच्छी आज आप देखी नाइट कटाटा आते लंबा के कौन नौ नाइट जो मैंने शिक्षा कथा भिडियो शिखु यहाँ मुझे राउंड बेक बा गोल नाइट करी कुंच वाला केते मुझे नाइट नाइट कपड़ा मुझे देखी दूसरी ये नाइटा भी दी फोल्ड करके नहीं देख दी फोल्ड करके नहीं मोर को फोल्ड कर दूसरी 4 फोल्ड होगा मैं 4 फोल्ड देख करदे आर लंबाटा मुझे रखी जरा 2.5 मीटर आशाटा रखी 2 मीटर कपड़ा जो छोट अच्छी मुझे कौन कहला नाइटा 4 फोल्ड मुझे करदे देखी दियो ये आज अधिक कपड़ा भी जो मैंने 2.5 मीटर 3 मीटर ने भल हम जेहतु जो छोट अच्छी 2 मीटर अच्छी ओसारटा लंबाटा मोर 2.5 मीटर अच्छी से मुझे कर देखुचे आम भी बेकर आम के नवा सैज जो मैंने चाहिए पेपर ग्राफ पकई भी नहीं पारे मुझे डायरेक्ट कपड़े काटी दूची जहाँ भी थी नहीं जेहतु रेडीमेड हो मुझे बेकर गलाटा ये नहीं मोर ये जो कपड़ा मोर सर्ट होती से मुझे नहीं 12 अधे नहीं सब मोर खोलीदेला सी के 12 24 24 भी हो खोलला राउंड रू मुझे नहीं 12 देख से 12 बेकर नहीं चिन्ह भी दे दूसरी तापर कौन करें आम जो सरटा आम ये रखा बेक गला लंबाटा मुझे नहीं जेहतु कुंच हम यहाँ कौन कर मुझे नहीं 7 आ जो मान पतला अच्छा सरू 7 ने जो मान अधिक अधिक मोटा थे से चाहिए 8 भी रखिपारे 8.5 भी इंचे बा 1.5 इंच नहीं पारे जेहतु पतला मुझे 7 चिन्ह देती 7 जोड़ीदेवे बक्स बनईदे बुले को सहज हम आम हाथ के नबा ना मेरे हाथ 3 रखी जहाँ रहा आम कटिंग करदे यहाँ आम के हाथ गोले से के नबा ना ये 7 नहीं ये आप हाफ इंच जो सॉरी 1 इंच स्टॉप 8 रखी ये 8 नहीं क्या फोल्डिंग कला सिलाई लुचा हम मुझे ये 8 लंबा देखिए आम गोले सेप देदेली राउंड रू यहाँ आम कौन गोले सेप दबा गोले सेप देदेली हाथ में भी सेप देदेली आम यहाँ कटिंग करवा जो मैंने नुआ कर शिखुन शिखुन जो पुराना भी जो मैंने शिखुन से भी चाहिए एवं मुझे काटी दूसरी एबे आम जो बेकर आगटा काढ़ी फ्रंट जो कपड़ाटा से आम कौन करें हाथर सेपटा काढ़ीदबा फोल्डिंग पूरा पकई देते ये आम जी नहीं मिलूँ से आम ये हाथ में नबा मुझे नहीं तो 8 ये भी आम 8 नबा 8 नहीं जहाँ भी कपड़ा अच्छे हाथ पे मुझे रखीदी वेस्ट किसी नौनी ना जी कह छोट टे हाथ रखापी छोट रखिपारे मेरे हाथ के सेप करना आम ये जी अच्छी आम से मापिक नहीं जावा अलरेडी तुम नहीं 8 आ 1 इंच एक्सट्रा देती जो मोर सिलाई करने 9 नहीं पड़ता साइड आ मोर हाथ लंबा टाइट रखी 5 ये 5 सिलाई हाफ इंच नहीं हाथ पे आम कौन हाथटा गोले सेप देगा तापर आम कौन करना काटिदेवा ये हाथर कटिंगटा देखा गला हाथर
ଆଉ ଯେଉଁ ଆମର ରହିଲା ଏ କପଡ଼ା ଆମେ ଯେଉଁ ବେକରେ ଯେଉଁ ଆମେ କୁଚ କରିବା ସେଇ ସାଇଡ଼୍ରେ କସ୍ପଟି ଆମେ ଲଗାଇବା ଏଇ କପଡ଼ାରେ। ଏଇଟା କଲାବେଳେ ମୁଁ ଏଇଟା କାଟିବି। ଏଇଟା 1 ଇଞ୍ଚ ଯେଉଁ କପଡ଼ା ଜଏନ୍ କରି କାଟିକି ଟିଚିଙ୍ଗରୁ ଦେଖେଇବି ଏଇଟା। ଆଉ କୌଣସି ଏଇଟା ସାଇଡ଼୍ ବି କଟା ହେବନି, ଏଇଟା ଯେତିକି ଲମ୍ବା ସେତିକି ରହିଲା। ଏବେ ଚାଲନ୍ତୁ ସିଲେଇ କରିବା। ଏବେ ଆମେ କ'ଣ କରିବା ନା କାନ୍ଧରୁ ଆମର ଯେଉଁ ଜଏନ୍ କୁଚ କରିବା ବେକର ଆମେ ଏଠି 6 ନେଇଛି। ଏଇଟା ଦେଖ 6 ଯେଉଁଠି 6ଟା ଚିହ୍ନ ଦେଇଦେଇଛି ଏଇଠୁ ଆମେ କୁଚ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା। ଏପଟେ ବି ଆମେ କ'ଣ କରିବା ନା 6 ଦାଗ ଦେଇଦେବା। ଏପଟଟା ବି ଏପଟେ ବି 6 ଦେଇଦେଇଛି ଚିହ୍ନ। ଏଇଠୁ ଆମେ କ'ଣ କରିବା କୁଚ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା। 2 ଫୋଲ୍ଡ ଯୋଗ ଦେଖିବେ 1 ଫୋଲ୍ଡ କାଟୁଛି। ଏଇଠୁ ଆମେ କ'ଣ କରିବା ନା ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ 1 ଇଞ୍ଚ ଲେଖା ଦେଇପାରିବେ, ନହେଲେ ଆପଣ ହାତରେ ବି ସାଇଡ଼୍ କୁଞ୍ଚ ଧରିକି କରିପାରିବେ। ମାନେ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ଗୋଡ଼ ଖଣ୍ଡ କରିବେ। ଦେଖ ଆଗ ଗୋଟେ କୁଞ୍ଚ ହେଇଗଲା। ଆର ପଟ ସାଇଡ଼୍ ବି ସେମିତି ଆମେ କରିଦେବା। ଏଇପଟେ ବି ଆମେ ସେମିତି କୁଞ୍ଚ କରିଦେବା। ଦେଖ ଏଇଠି ବି ଆଗକୁ ଯାହା ନେଇଛି ଏପଟେ ବି ସେୟା ନେଇଛି। এটা भी कुछ जमा हो गला। आम कौन करना आर क्रॉस पट रखी क्रॉस पटे आम जॉइन करदे। गोटे इंच क्रॉस पटे नहीं देख बसौचु।
କରିବା ନା ଯେଉଁ କସ୍ ଲଗାଇ ଦେଇଛେ ଆମେ ଫୋଲ୍ଡିଂ ଲଗାଇ ଦେଇଛେ ଆମେ ଏଇଟା ଉପର ପଟେ କେମିତି ସିଲେଇ କରିବା। ଏଇଟା ଫୋଲ୍ଡିଂ କରିକି ଏଇଟା ଭାଙ୍ଗି ଦେଉଛି। ଏବେ ଆମେ କ'ଣ କରିବା ନା ଦୁଇ ପଟ କାନ୍ଧଟା ଦେଖ ଜଏନ୍ କରିଦେବା। ତାପରେ ଆମେ ହାତ ଲଗାଇବା। ଏପଟେ ବି ଆମେ ଜଏନ୍ କରିଦେବା କାନ୍ଧ। ଆମେ କାନ୍ଧ ଜଏନ୍ କରିଦେଲେ ଏବେ ଆମେ କ'ଣ କରିବା ନା ଏଥିରେ ହାତ ଜଏନ୍ କରିବା। ଏପଟ ହାତଟା ବି ଆମେ ଜଏନ୍ କରିଦେବା। এটা আমি কোমরে না হাতটা আমি জয়েন করদেলে হাতের সাইড আমি এটা ফোল্ডিং করদেবা। যদি আপনি যদি কুচ হাত কুচ କରିବାକୁ ଚାହିଁବେ କରିପାରିବେ। ମୁଁ ଗୋଟେ ପ୍ଲେନ୍ ହାତ ବନେଇ ଦେଇଛି। ସିଲେଇ ହେଇଗଲା। ଆର ପଟେ ବି ସେମିତି ଆମେ କରିଦେବା। ଏପଟେ ଆମେ ଜଏଣ୍ଟ ହେଇଗଲା। ଏବେ ଆମେ କ'ଣ କରିବା ନା ହାତ ତଳ ସେପ୍ ଆମେ ଦୁଇପଟ ସାଇଡ୍ ଆମେ ଏଇଟା ସିଲେଇ କରିବା। ଯେଉଁଟା ଆମ ତଳ ପଟା ଅଛି ତଳ ପଟାକୁ ଆମେ ଏଇଟା ସିଲେଇ କରିଦେବା। ତାପରେ ଜଏନ୍ କରିଦେବା ଦୁଇପଟ ସାଇଡ୍। ଏବେ ଆମେ କ'ଣ କରିବା ନା ଏଇଟା ତଳ ପଟା ଆମର ଫୋଲ୍ଡିଂ କରିଦେବା।
ଏମିତି କରିଦେବା। ଏଇଟା କୌଣସି କପଡ଼ା କାଟିବାକୁ ପଡ଼ିବନି, ଯାହା କପଡ଼ା ଥିବ ଦୁଇପଟ ସାଇଡ଼୍ରେ ଯେହେତୁ ଲୁଜ୍ ରହୁଛି ନା, ସେଟା କ'ଣ ଫିଟିଂ ହେଉଛି ଫିଟିଂ ହେଉନି, ସେଇଥିପାଇଁ ଆମର ଏଇଟା ଦୁଇପଟ ସାଇଡ଼୍ରେ କପଡ଼ା ଆମେ ସିଲେଇ କରିବା। एपटा भी आम सेपटा जॉइन हो गला, एपटा भी हमें जॉइन करदेवा। ଏବେ ନାଇଟଟା କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ସିଲେଇ ହେଇଗଲା। ଯେମିତି କାନ୍ଧ ଜଏଣ୍ଟ, ହାତ ଜଏଣ୍ଟ ଆଉ ସାଇଡ୍ ସିଲେଇ ଆପଣ ଶିଖିଲେ। ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ବି ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ନୂଆ ଆସୁଛନ୍ତି ପ୍ଲିଜ୍ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ଯେଉଁ ବି ଭିଡ଼ିଓ ପଠେଇବେ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଯିବ, ଲାଇକ୍ করে ସେୟାର করে କମେଣ୍ଟ ଜଣାଇବେ। ଆଉ କେମିତି ଲାଗିଲା ପ୍ଲିଜ୍ ମୋତେ କମେଣ୍ଟରେ ନିହାତି। ବହୁତ ସହଜ ରହୁଛି। ବାଏ।